هذه هي لا ميزاجور اللي خاصك باش تبدا تهضر بالفرنسي بكل طلاقه. ارا ما عندك، ما ديتي ما جبتي، جمع راسك للواقع، سوسنيفك تتنغلب بنادم عاطيه للعين، فيك غير البلا بلا. وفينا هو المشكل؟ فين باغي توصل؟ غادي نبلوكيك. انا من هاد الجيل حشومه هاد الشيء، ضرباتني تلافه، ما تعممش، تنخطف بليصات. واش تتفلى عليا؟ ما تبزش على راسك، ما عنديش البارازيت، تفوهت شويه، ما تقولهاش عامره بالخناشي، تنحماق على التقليه. اعطيني رزقي. اي فوالا سي بارتي. سوا رياليست، جمع راسك للواقع. سوا رياليست. سي هونتو، حشومه هاد الشيء، سي هونتو. va te moucher، وسير سوسنيفك. va te moucher. t'es comme les blabla، فيك غير البلابلا. t'es comme les blabla. je vois pas où est le problème، وفينا هو المشكل. je vois pas où est le problème. où veux-tu donc en venir؟ وفين باغي توصل؟ où veux-tu donc en venir؟ tu connais rien à la vie، ما ديتي ما جبتي في الحياة. tu connais rien à la vie. on ne lâche pas، زير وما تطلقش. on ne lâche pas. je te bloque، نبلوكيك. je te bloque. c'était juste un échauffement، هادشي كان غير تسخينات. c'était juste un échauffement. ça y est je suis échauffé، هادي في الفيمينين، صافي سخنت. ça y est je suis échauffé. alors vas-y، أرا ما عندك. alors vas-y. tu connais rien aux femmes، ما تتفهم والو في العيالات. tu connais rien aux femmes. je suis de cette nouvelle génération، أنا من هاد الجيل اللي طالع. je suis de cette nouvelle génération. tu exagères، تتعيق تنتايا. tu exagères. fais pas l'innocente، ما ديريش فيها بهلا. fais pas l'innocente، هادي في الفيمينين. fais pas l'innocente، يعني ما تكونيش نية. qui ne tente rien n'a rien، هذا مثال تيتقال. يا ما طونطيتي والو ما كاين والو، يعني يا ما جربتي والو ما درتي والو، راه ما كاين والو. qui ne tente rien n'a rien. mais gaffe au cholestérol، ولكن حضي من الكوليسترول. mais gaffe au cholestérol. afin de diminuer le désordre، يعني باش نقصو شويه من الروينه، نخملو شويه باش نقصو شويه من الروينه. afin de diminuer le désordre. tu peux compter sur mon soutien، تقدر تعتمد عليا، كون هاني. tu peux compter sur mon soutien. on ne crache pas dans la rue، ما تنبزقوش في الطريق. on ne crache pas dans la rue. j'ai décidé de passer à l'action، قلت أرا ندوز للمعقول، يعني ندوزو للفعل. j'ai décidé de passer à l'action. c'est répugnant، هادشي تيعيف. c'est répugnant. je mets mes achats dans les sacs، تنحط السلعة ديالي في الخناشي. je mets mes achats dans les sacs. ne me le dis pas، هادي تجي في سياق الكلام وما تقولهاش. ne me le dis pas. c'est pas la question، يعني هادي تاهي كذلك تجي في سياق الكلام، ماشي هذا هو الموضوع. c'est pas la question.
ne sois pas nerveux. ما تكونش معصب. في الفيمينين غادي نقولوا ne sois pas nerveuse. ما تكونيش معصبة. Je pars à un mariage à contre-cœur. يعني مشيت لواحد العرس وانا ما حاملش راسي. Je pars à un mariage à contre-cœur. contre-cœur يعني بزز مني او انا ما حاملش راسي، يعني ضد الرغبة ديالي. Je déteste les radins. ما تنحملش الزقرامة. بخلاء. Je déteste les radins. Je vis avec le peu. تنعيش حدو قدو. Je vis avec le peu. Je te prends toujours en considération. دايما حاطاك فوق راسي. يعني نقولوها الفيمينين ولا الماسكولين بحال بحال. Je te prends toujours en considération. يعني دايما حاطك فوق راسي. Je joue sur ma tablette. تلعب بالطابلت ديالي. Je joue sur ma tablette. Arrête de s'acharner sur moi. أو بركة ما تحلف عليا. أو بركة ما تخزز عليا. Arrête de s'acharner sur moi. Arrête de s'acharner sur lui. وبركة ما تحلفي عليها. أو بركة ما تحلف عليه. Arrête de s'acharner sur lui. J'ai perdu ma boussole intérieure. J'ai perdu ma boussole intérieure. بحيث نقولوا بالدارجة ضربتني تلافة. لا بوصول هي البوصلة. ولكن قلنا j'ai perdu ma boussole intérieure يعني تلفت البوصلة ديالي الداخلية. يعني ضربتني تلافة. Ça grouille de personnes. تتنغلب بنادم. Ça grouille de personnes. يعني شي بلاصة عامرة فيها الزحام وفي نفس الوقت بنادم تيتحرك وكاين واحد الرواج حنا نشوفو هنا. بالعربية تنقولوا إنه يعج. يعج يعني فيها البشر والرواج. Le verbe c'est grouiller. 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 C'est-à-dire être plein d'une masse confuse et en mouvement. يعني كاين واحد الازدحام يعني مخلط وفي نفس الوقت فيه واحد الحركه، يعني بحال تنقولوا بالدارجه تتنغل، يعني راه كاين زحام ولكن كاين بحال السوق، كاين داك يعني كاين بنادم تيتحرك. تنقولوا كذلك لا غو غروي دو موند، يعني الزنقه تتنغل بالبشر. لا غو غروي دو موند يعني c'est-à-dire s'agiter en tous sens et en grand nombre. يعني كاين واحد الحركه في جميع الاتجاهات وواحد الازدحام كبير. مي اكورد موا 2 مينوت، واعطيني واحد 2 دقائق. مي اكورد موا، اعطيني اكورد موا، خلي ليا واحد 2 مينوت، 2 دقائق. 2 مينوت. Je t'ai dit l'essentiel. قلت لك المهم. Je t'ai dit l'essentiel. J'ai son nom sur le bout de la langue. سميتو على طرف لساني. J'ai son nom sur le bout de la langue. J'ai bossé comme une folle. خدمت بحال شي حمقى. في الماسكولين غادي نقولوا j'ai bossé comme un fou. يعني تعبير مجازي تيتقال، يعني خدمت بحال، يعني خدمت بالعقل بهذا المعنى. J'ai bossé comme une folle. Ne fais pas de généralité. وما تعممش، يعني دائما كاين الخايب وكاين المزيان. Ne fais pas de généralité، يعني لا تعمم. Ne fais pas de généralité. Je fais le covoiturage. تنخطف بليصات، يعني المقابل ديالها عندنا. Je fais le covoiturage. نشوفوا الشرح. Le covoiturage est l'utilisation conjointe et organisée d'une voiture automobile. يعني le covoiturage هو الاستعمال المشترك ديال واحد طوموبيل، ديال واحد السيارة par un conducteur non professionnel. وتيكون هذا اللي تيسوق بهم non professionnel، يعني ماشي سواق، ماشي عنده طاكسي، انسان particulier وصافي.
et un ou plusieurs tiers passagers وتيهز معاه الناس تيكون دائما تيدير واحد التراجي تيبقى يهز معاه الناس تيهز معاه لي باساجي بطبيعة الحال بواحد المقابل المقابل تيكون رمزي او dans le but d'effectuer un trajet commun وكان تيديرها يعني باش تيستافد حتى شويه ديال الفلوس بطبيعة الحال. Il procure des avantages individuels et collectifs وكلشي تيستافد تيتسمى le covoiturage. Le covoiturage. J'ai fait plein de recherches عييت ما نقلب. J'ai fait plein de recherches. Tout est possible. كل شيء ممكن. Tout est possible. Tu attires l'attention. عاطي العين أو عاطي العين. Tu attires l'attention. Tu attires l'attention. Pose-moi des questions. وسولني. Pose-moi des questions. Tu te fous de moi. واش تتفلى عليا. Tu te fous de moi. Tu sens mauvais. ريحتك تتكوخ. Tu sens mauvais. Je me suis bien concentré. تكونسونطريت مزيان. Je me suis bien concentré. T'es un avare. نتايا جلدة. T'es un avare. Laisse tes vêtements à proximité. خلي حوايجك حداك. Laisse tes vêtements à proximité. Fais toujours ça. دايما دير هاد الشي. Fais toujours ça. Je passe une nuit à l'hôtel. غادي نبات في l'hôtel. Je passe une nuit à l'hôtel. Accroche tes vêtements. علق حوايجك. Accroche tes vêtements. Je ne force pas non plus ma nature. كاع ما تنبزش على راسي. Je ne force pas non plus ma nature. Je reste sur mes gardes. وليت حاضي راسي. Je reste sur mes gardes. Non, j'ai pas de pensée parasite. ما عنديش البارازيت في راسي. Non, j'ai pas de pensée parasite. Faut faire le premier pas. خاصك دير الخطوة الأولى. Faut faire le premier pas. Mon CV n'est pas à jour. CV ديالي ماشي à jour. Mon CV n'est pas à jour. Ton CV n'est pas à jour. CV ديالك ماشي à jour. Ton CV n'est pas à jour. نقدروا نقولوا كذلك son CV. CV ديالو هو n'est pas à jour. La marchandise n'est pas touchée. السلعة كاع ما تقاست. يعني باقي مزيانة. يعني باقي en bon état. La marchandise هي السلعة n'est pas touchée. Oubliez vos pertes. ونسى داكشي اللي خسرتي. Oubliez vos pertes. Les pertes يعني داك الخسائر. Les pertes. Les pertes. Vous ne pourrez rien y changer. ما غادي تقدر تبدل حتى حاجة. Vous ne pourrez rien y changer. Mettez le focus sur aujourd'hui. يعني عبارة تتقال بحيث نقولوا ركز ليا غير على اليوم. Mettez le focus. عندك المنظار أو mettez le focus sur aujourd'hui. Mettez le focus sur aujourd'hui. تنقراو aujourd'hui ما تنقولوش au jour. Aujourd'hui. Le sévrage ne sera pas facile. يعني قطع البلية ما غاديش يكون ساهل. يعني المستقبل يعني في لو فيتور. لو سيفراج هذه في لو فيتور. ولا نقدروا نقولوا كذلك لو سيفراج ني با فاسيل. يعني الفطام او قطع البليه ما ساهلش. لو سيفراج وهو انسان تيكون مثلا بلي وتيقطع البليه هذا وتيتسمى الفطام.
يعني قطع البليه. Le sévrage ne sera pas facile. C'est une bataille. معركة وصافي. C'est une bataille. Il ne faut pas voir trop grand ni trop loin. يعني ما تبقاش تشوف كبير وما تشوفش بعيد. Il ne faut pas voir trop grand ni trop loin. يعني الانسان خصو تكون عنده واحد الرؤيه نوعا ما واقعيه. ما يبقاش يشوف عاوتاني بزاف او يشوف واحد على المدى الطويل بزاف او تكون عنده واحد الاحلام كبير. شوف المهم تكون عنده احلام واقعيه شويه. Il ne faut pas voir trop grand ni trop loin. Je me suis mise au mot croisé. بديت تلعب الكلمات المتقاطعة. Je me suis mise au mot croisé. Les mots croisés وهما الكلمات المتقاطعة. Les mots croisés. Ça engendre tant de choses. هادشي تتسبب في بزاف ديال الحوايج. يعني ça engendre tant de choses. tant هي بزاف. tant de choses. Ça engendre تتسبب. Ça engendre. Ça joue sur notre humeur. Ça joue sur notre humeur. يعني هادشي تيلعب على الكانه ديالنا او هادشي تيأثر على المزاج ديالنا. Ça joue sur notre humeur. Je suis de nature souriante et dynamique. يعني أنا من طبيعتي ضحوكية ونشيطية أو ديناميك يعني حركية ونشيطة. Je suis de nature souriante et dynamique. Je l'ai acheté chez un grossiste. تنديرو لا ليزون chez un. Je l'ai acheté. شريتها. Je l'ai acheté. أو يعني شريت هذا لو برودوي شريته عند واحد الجمال. ان غروسيست يعني اللي ما لو كونترير ديال يعني اللي تيبيع بالديتاي. تنقولوا ان غروسيست يعني جمال. Je l'ai acheté chez un grossiste. Les grossistes هما جمالة اللي تيبيعوا بالجملة. Les grossistes. Comme tu dis, il faut penser à nos enfants. كما قلتي خاصنا نفكروا في وليداتنا. Comme tu dis, il faut penser à nos enfants. J'ai également clôturé mon compte. وسديت حتى الكونت ديالي. J'ai également يعني حتى هو. J'ai également clôturé. سديت حتى le compte ديالي. Mon compte. En plus, c'est pas cher. وفوق من هادشي ما غالياش. En plus de ça, en plus, c'est pas cher. ما غالياش. C'est pas cher. En plus, c'est bio. وفوق من هادشي بيو طبيعية. ما فيهاش داك المواد الكيماوية. En plus, c'est bio. En plus, c'est trop bon. هادو يعني جمل باش تبغي تقنع واحد لو كليون ولا تقنع شي واحد. En plus, c'est trop bon. وفوق من هادشي راه زوينة وبنينة. En plus de ça, c'est trop bon. Hyper bon pour les os. وتتصلح للعظام. Hyper bon pour les os. Je m'en veux de ne pas résister. ما حملتش راسي منين ما قدرتش نقاوم. Je m'en veux de ne pas résister. Je m'en veux يعني ما حملتش راسي. De ne pas résister يعني ما قدرتش نقاوم. داكشي علاش يعني ما حملتش راسي. Je m'en veux de ne pas résister. J'ai des idées noires mais je pense à mes enfants. عندي أفكار سوداء عندي أفكار كحلة mais je pense à mes enfants ولكن تنفكر في الوليدات. mais je pense à mes enfants. courage on va y arriver. هادي باش تبغي تشجع شي واحد أو نتشجعو كاملين. courage غير تشجع.
غادي ننجحوا غادي نوصلوا on va y arriver on va y arriver on peut y arriver نقدروا ننجحوا on peut y arriver نقدروا ننجحوا ça sera avec plaisir بالفرحة عليا ça sera avec plaisir je me suis défoulé تفوهت شوية je me suis défoulé j'aurais pu aller n'importe où كان في الإمكان ديالي نمشي لأي بلاصة j'aurais pu aller n'importe où كان في الإمكان ديالي j'aurais pu aller n'importe où يعني لأي بلاصة j'ai un nœud dans la gorge عندي بحال شي حاجة واقفة ليا في الحلق ديالي j'ai un nœud بحال عقدة حنا يعني في الدارجة تنقولوا عندي بحال شي حاجة واقفة ليا في حلقي لي فرونسي تيقولوا j'ai un nœud dans la gorge j'ai un nœud تنقراوش الدي j'ai un nœud dans la gorge de mon côté je n'ai pas tenu le coup بالنسبة ليا ما قدرتش لاشيت في الاخر de mon côté من جهتي من جانبي بالنسبة ليا je n'ai pas tenu le coup ما قدرتش لاشيت je n'ai pas tenu le coup j'avais le double discours mi-ange et mi-démon عبارة تتقال بحال هكا يعني مجازيه بطبيعه الحال جافي لو دوبل ديسكور يعني بحال تنقولوا واحد الراس يقول لي ندير هكا وواحد الراس يقول لي ندير هكا بحال تنقولوا يعني جافي لو دوبل ديسكور يعني عندي خطاب او دوبل ديسكور يعني خطاب مزدوج بحال واحد الملك تيقول لي دير هكا واحد الشيطان تيقول لي دير هكا عباره بحال تنقولوا حنا بالدارجه كذلك تنقولوا واحد الراس يقول لي ندير هكا واحد الراس يقول لي ندير هكا j'avais le double discours mi-ange et mi-démon. Ça sera peut-être lent, mais on y arrivera. يمكن لها غادي تكون طويلة ولكن غادي نوصلوا. Ça sera peut-être lent, mais on y arrivera. On ressent un manque terrible. تنحسوا بشي حاجة ناقصانا. On ressent un manque terrible. Merveilleux les abats, j'adore. تنحماق على التقليه. Les abats هما هادشي ديال يعني الكرشه والكبده والقالب هادشي ديال الحولي ولا البقره ولا هادي تيتسموا les abats. هادشي ديال الدوار. Merveilleux les abats, j'adore. Le célibat تزوفريت العزوبيه او العزوه. Le célibat. Je vis à 1000 km de ma région d'origine. أنا بعيد ب1000 كيلومتر على البلاصة اللي عشت فيها. Je vis à 1000 km de ma région d'origine. L'amour est devenu une denrée marchande. الحب ولا واحد سلعة تتباع وتتشرى. Une denrée marchande يعني سلعة تباع وتشترى. Une denrée marchande. C'est aussi une excuse bidon. حتى هذه سبة خاوية. C'est aussi la liaison. C'est aussi une excuse. Une excuse bidon. يعني سبة فارغة واهية. Une excuse bidon. Je ne suis pas laide. أنا ماشي خويبة. Je ne suis pas laide. Je suis quelqu'un d'hypersensible. أنا هير على سبة. Je suis quelqu'un d'hypersensible. Il est assermenté. مثلا تنقولوا طبيب محلف. Il est assermenté يعني محلف يعني تكون دار داك القسم. Il est أو محامي أو يعني أو ترجمان يعني مترجم يعني un traducteur assermenté. Il est assermenté يعني محلف. Je n'arrive pas à m'endurcir يعني ما قدرتش نحراش ونقصح. Je n'arrive pas à m'endurcir. Je n'arrive pas à m'endurcir. Je vivais temporairement chez une copine. عايشة مؤقتا عند وحدة صاحبتي.
Je vivais temporairement. مؤقتا. Temporaire يعني مؤقت. Je vivais temporairement chez une copine. J'ai pas de machine à laver. ما عنديش ماكينة د التصفين. J'ai pas de machine à laver. J'ai plein de vêtements sales. عندي عرام د الحوايج الموسخين. J'ai plein de vêtements sales. La saleté وهو الوسخ. Il m'a montré le chemin. وراني الطريق. Il m'a montré le chemin. Chacun est reparti de son côté. كل واحد مشى في طريقه. Chacun est reparti de son côté. Nous sommes fiancés. تخطبنا. Nous sommes fiancés. تخطبنا. Menteur, tu ne fais jamais attention à moi. كذاب. Menteur. كاع ما تهتم بيا. Tu ne fais jamais attention à moi. يعني كاع ما تهتم بيا. Tu ne fais jamais attention à moi. J'ai peut-être un peu négligé notre relation. يمكن لهملت العلاقة ديالنا شوية. J'ai peut-être يمكن un peu négligé. هملت. négligé يعني هملت. un peu négligé. هملت. notre relation العلاقة ديالنا. يعني هملت العلاقة ديالنا شوية. J'ai un peu négligé notre relation. J'ai les placards très hauts. عندي البلاكارات عاليين. عاليين بزاف. J'ai les placards très hauts. Les choses se sont un peu calmées. الأمور تكالمات شوية. Les choses se sont un peu calmées. Ne pense surtout pas avoir des enfants avec lui. يعني ما تحلميش ديري معاه شي وليدات. Ne pense surtout pas avoir des enfants avec lui. Notre relation a changé. العلاقة ديالنا تبدلات. A changé. تبدلات. A changé. Arrête d'empiler la vaisselle les unes sur les autres. يعني وبارك ما تعرم المواعن شي فوق شي. Arrête d'empiler. وبارك ما تحرم. عقل عليها مزيان. Arrête d'empiler. أو عقلي عليها مزيان. Arrête d'empiler. وبارك ما تعرمي. La vaisselle les unes sur les autres. يعني بارك ما تعرمي المواعن شي فوق شي. La vaisselle les unes sur les autres. C'est peu esthétique. ما تجيش زوينة. C'est peu esthétique. Les pots d'épices. القراعيد العطرية ديال التوابل. Les pots d'épices. Accroche-les. علقيهم. Accroche-les. Une petite salière. القرعة الملحة. Une petite salière. La bouteille d'huile. القرعة الزيت. La bouteille d'huile. Il y a plein de sacs. الدنيا عامرة بالخناشي. Il y a plein de sacs. Fourchette et cuillère. المعالق والفراشط. Les fourchettes et les cuillères. Tu as acheté des oignons. وشريتي البصلة. تنقراوها les oignons. Les oignons. Ne le fais pas dans des lieux publics. ما ديرش هاد الشي قدام الناس. Ne le fais pas dans des lieux publics. Mon ami m'a invité à la fête d'anniversaire. صاحبتي عرضت عليا العيد ميلاد ديالها. Mon ami m'a invité à la fête d'anniversaire. De quoi parles-tu? Quelle dette? بعدا علاش تهضر؟ أين سلف؟ De quoi parles-tu?
Quelle dette? إن سلف. La dette هو القرض السلف. Tu as eu un divorce difficile. تكرفستي في الطلاق ديالك. Tu as eu un divorce difficile. Je ne voulais pas t'embêter. ما بغيتش نبرزطك. Je ne voulais pas t'embêter. Je t'aime, tu me manques. تنبغيك توحشتك. Je t'aime, tu me manques. Prête-moi de l'argent. بغيتك تسلفني أو سلفني. Prête-moi de l'argent. J'ai prêté $1000 à mon ami. سلفت واحد $1000 لواحد صاحبتي. J'ai prêté $1000 à mon ami. Je ne peux pas nourrir mes enfants. ما قدرش نعيش الوليدات. Je ne peux pas nourrir mes enfants. Je ne peux pas payer mon loyer. ما قدرش نخلص الكرا. Je ne peux pas payer mon loyer. Tu m'as promis de me rembourser. راك وعدتيني ترجع ليا رزقي. me rembourser يعني ترجع ليا فلوس ديالي. Tu m'as promis وعدتيني. Tu m'as promis de me rembourser. Tu as fait du shopping. اجي تقديتي. قول علاش كل سؤال. Tu as fait du shopping. هذه كلمة إنجليزية داخلة على اللغة الفرنسية. يعني tu as fait du shopping. اجي تقديتي. Je n'ai jamais revu mon argent ni mon ami. يعني ما عمرني عاودت شفت لا فلوسي ولا صاحبتي. منين سلفتها هي هذيك. Je n'ai jamais revu mon argent ni mon ami. J'ai fait tomber ma tablette dans l'eau. طيحت الطابلت ديالي في الماء. J'ai fait tomber ma tablette dans l'eau. Dans l'eau. Je l'ai cachée dans le placard. خبيتها. Je l'ai cachée dans le placard. يعني في الفيمينة هذه خبيتها في البلاكار. Elle avait disparu. غبرات. Elle avait disparu. Je lui raconte tout. عاودت ليه كل شيء. Je lui raconte tout. Je me suis retiré dans ma chambre. في الفيمينة كذلك هذه مشيت غبرت في البيت ديالي. Je me suis retiré dans ma chambre. J'étais à 2 doigts de l'échec. كنت على بنت ما نفشل. J'étais à 2 doigts de l'échec. J'ai terriblement honte. J'ai terriblement honte. يعني حشمت. بحيث نقولوا بالدارجة غرقت في حوايجي. J'ai terriblement باش تتأكد. جي نقدروا نقولوا كذلك جي honte ولكن قلت j'ai terriblement يعني صافي حشمت بزاف غرقت في حوايجي. J'ai terriblement honte. Le couvercle de mon gobelet s'envole. يعني الغطاية ديال الكاس طارت. Le couvercle de mon gobelet. Le gobelet هو الكاس ديال الميكا. Le gobelet. Le gobelet. Je suis à la caisse. أنا في la caisse. Je suis à la caisse. C'est ma technique pour gagner de l'argent. هذه هي التقنية ديالي باش نصور الفلوس. C'est ma technique. C'est ma technique pour gagner de l'argent. Je suis amateur. يعني أنا هاوي. Je suis amateur. يعني ماشي professionnel. Je suis amateur. Je suis passionné. أنا مولع بواحد التربية مثلا الحمام أو شي حاجة نقولو je suis passionné. Je suis passionné. La passion هي الولاعة. La passion. La passion. Pour te dire la vérité. تجي في سياق الكلام يعني باش نهضر معاك بصراحة. Pour te dire la vérité.
c'est le prix pour y arriver. هذا هو ثمن النجاح. C'est le prix pour y arriver. Renseignez-vous. قلب على راسك. Renseignez-vous. Alors rapidement, non. بالزربة لا. Alors rapidement, non. D'abord, il faut dépenser. في الأول خاصك تحط الفلوس. D'abord, il faut dépenser. يعني في الأول d'abord, il faut dépenser. يعني خاصك تخرج الفلوس. Rien de bien compliqué. ما معقدة ما والو. Rien de bien compliqué. Parce que vous n'avez pas les moyens. حيث ما عندكش الفلوس. هادشي اللي كاين. Parce que vous n'avez pas les moyens. Les moyens يعني الإمكانيات. Il faut savoir vivre en fonction de ses moyens. خاص بنادم يعرف كيفاش يعيش بداك الشيء اللي عنده. Il faut savoir vivre en fonction de ses moyens. Surtout penser à l'avenir. خصوصا خاصك تفكر في المستقبل. Surtout penser à l'avenir. On peut se faire de l'argent rapidement. نقدروا نديروا الفلوس بالزربة. On peut se faire de l'argent rapidement. Je cherche un job via Internet. سنقلب على شي خدمة بالإنترنت. Je cherche un job via يعني بواسطة الإنترنت. Pour arrondir mes fins de mois. باش نكمل الشهر. يعني باش نكمل الشهر. Pour يعني تندير واحد الخدمة en parallèle pour arrondir mes fins de mois. Elle est très économe. هي اقتصادية. أو قلنا في الماسكولين il est très économe. يعني je suis très économe. Tu es très économe. أنا اقتصادي. نتايا اقتصادي. الإنسان تعرف كيفاش يعيش. Vous croyez que c'est facile. أجي واش شي صحاب لك هادشي ساهل. Vous croyez que c'est facile. J'aurais pu mieux faire. كان في الإمكان ديالي ندير ما أحسن. J'aurais pu mieux faire. C'est quoi tout ça? أشنو هادشي? C'est quoi tout ça? Ah, tu sens l'alcool. فيك ريحة الشراب. Tu sens l'alcool. Tu sens l'alcool. Je vais pas te mentir. أنا ما غاديش نكذب عليك. Je vais pas te mentir. أنا ما غاديش نكذب عليك. T'as bien bossé. أجي واش خدمتي مزيان. T'as bien bossé. Pas comme j'aurais voulu. ماشي كيف ما كنت باغي. Pas comme j'aurais voulu. ماشي كيف ما كنت باغي. C'est pas le moment de lâcher. هذه ماشي الوقيته اللي ترخى فيها. C'est pas le moment de lâcher. Tu t'es fixé un objectif. حطيتي في بالك شي حاجة. Tu t'es fixé un objectif. يعني حطيتي في بالك شي هدف. Tu t'es fixé un objectif. C'est rien ma chérie. C'est moi. والو حبيبة. غير أنا. C'est rien ma chérie. C'est moi. J'ai quand même le droit de m'amuser. واخا داك الشيء عندي الحق نتمتع ونفوج مع راسي. C'est quand même. J'ai quand même le droit de m'amuser. T'as raison. عندك الصح. T'as raison. Les chiffres, c'est pas mon truc. هادشي ديال الحساب ما عنديش معاه. Les chiffres, c'est pas mon truc. On est dans le rouge. يعني احنا شاحتين. On est dans le rouge. C'est ma faute peut-être. يمكن الخطأ ديالي. C'est ma faute peut-être. يمكن الخطأ ديالي. Je ne veux pas dire ça. لا ما باغيتش أو je ne veux pas dire ça. لا ما بغيتش نقول هاد الشي. Je ne veux pas dire
ça. Tu crois que ça me plaît? واش سحاب ليك عجبني الحال. Tu crois que ça me plaît? واش سحاب ليك عجبني الحال. T'as vraiment le sens du drame. تيبان ليا عندك مع الدراما. T'as vraiment le sens du drame. Tu me rappelles nos problèmes de fric. فكرتيني في المشاكل ديالنا مع الفلوس. Tu me rappelles nos problèmes de fric. Tu le veux ce job, oui ou non? واش بغيتي هاد الخدمة إيه ولا لا؟ Tu le veux ce job, oui ou non? Bien sûr que je le veux. طبيعة الحال بغيتها. Bien sûr que je le veux. J'ai acheté un homme cinéma. شريت واحد الهوم cinéma. J'ai acheté un homme cinéma. Je dois changer de quartier. خاصني نبدل هاد الحومة. Je dois changer de quartier. Je dois changer de quartier. On est très bien ici. عايشين بخير هنايا. On est très bien ici. Tu veux plus qu'on parte? ما بغيتيش نمشيو في حالتنا. Tu veux plus qu'on parte? On a quand même une boulangerie. وبعدا كاينه مخبازه. On a quand même une boulangerie. Juste en bas. هي لتحت. Juste en bas. Il y a quand même le parc. كاينه الجريده بعدا. Il y a quand même le parc. Aujourd'hui, elle est ouverte. اليوم حلات. Aujourd'hui, elle est ouverte. Mais qu'est-ce que tu racontes? ايش تتعاود? Mais qu'est-ce que tu racontes? Il est vacciné. ملقح. Il est vacciné. Arrête de m'appeler comme ça. ما تبقايش تعيطي ليا بحال هكا. Arrête de m'appeler comme ça. Ça m'énerve. تتعصبيني. Ça m'énerve. T'as gagné. راك ربحتي. T'as gagné. Moi, je ne souhaite qu'une chose. أنا تنتمنى غير حاجة وحدة. Moi, je ne souhaite qu'une chose. J'aimerais bien un peu de soutien. ما كرهتش شوية ديال العوين. J'aimerais bien un peu de soutien. Qu'est-ce que je peux faire? شنو نقدر ندير? Qu'est-ce que je peux faire? Fais-moi réviser. Tiens. Fais-moi réviser. Tiens. يلا راجع ليا. يعني سولني أو راجع ليا أو راجع ليا. Je bosse tous les week-ends. كاع لي ويكاند تنخدم فيهم. Je bosse tous les week-ends. Passe directement à la vitesse supérieure. زير الطرح شوية وطلع النيفو. Passe directement à la vitesse supérieure. T'as pas répondu. Mais جاوبتيش. T'as pas répondu. Attends, je me trompe. تسنى غلط. Attends, je me trompe. Non, non, attends. لا تسنى. Non, non, attends. J'ai mélangé. خلط. J'ai mélangé. C'est une question stupide. سؤال بليد هذا. C'est une question stupide. La stupidité هي البلاهة أو البلادة. Pas de souci. ما عندناش مشكل. Pas de souci. Trop simple. سهلة مهلة. Trop simple. Chut. Laisse-moi réfléchir. خليني نفكر شوية. Laisse-moi réfléchir. Attends, je sais. تسنى عارف. Attends, je sais. T'as l'accouchement difficile. تكرفستي في الولادة. T'as l'accouchement difficile. Je t'ai dit la bonne réponse. قلت لك الجواب الصحيح.
Je t'ai dit la bonne réponse. N'importe quoi. تخربيق وصافي. N'importe quoi. أو تنقولوا كذلك tu dis n'importe quoi. هكا تتلون هي تتخربق وصافي. Qu'est-ce que tu veux dire? شنو بغيتي تقول? Qu'est-ce que tu veux dire? Merci, tu m'as bien aidé. شكرا عاونتيني بزاف. هذه في الفيمينين. Merci, tu m'as bien aidé. Regarde ton téléphone. شوف التليفون ديالك. Regarde ton téléphone. Mais c'est près de chez moi ça. ولكن هاد الشي راه غير حدايا. Mais c'est près de chez moi ça. C'est pas possible d'être aussi nul. ما يمكنش تكوني مكلخة لهاد الدرجة. C'est pas possible d'être aussi nul. T'as réussi à t'en sortir. Sauver tes rasques. T'as réussi à t'en sortir. Pourquoi tu lui as dit? علاش قلتيها ليها? Pourquoi tu lui as dit? T'aurais pu l'inviter à prendre un café. تقدر تعرض عليه يشرب قهوة. T'aurais pu l'inviter à prendre un café. Excellente idée. فكرة ناضية. Excellente idée. Ça fait des mois que je cherche une occasion. مدة هادي وانا تنقلب على شي فرصة. Ça fait des mois que je cherche une occasion. Pourquoi tu veux l'inviter? علاش باغي تعرض عليه? Pourquoi tu veux l'inviter? Mais moi je l'ai senti. ولكن أنا حسيت بها. Mais moi je l'ai senti. Elle me l'a pas dit clairement. ما قالتها لياش نيشان. Elle me l'a pas dit clairement. ما قالتها لياش نيشان. Qu'est-ce que t'as compris? Qu'est-ce que t'as compris? شنو فهمتي? Qu'est-ce que t'as compris? Évidemment, là, je te raconte. بطبيعة الحال غادي نعاود لك. Évidemment, là, je te raconte. Tu laisses les choses se faire. خلي الأمور تمشي. Tu laisses les choses se faire. Tu peux le décoder. تقدر le décoder. Tu peux le décoder. Tu t'imagines que les gens sont des marionnettes. Tu t'imagines que les gens sont des marionnettes. واش يصحاب لك الناس مونيكات؟ les marionnettes يعني دوك المونيكات. Qu'est-ce que tu en sais? شنو تتعرفي؟ Qu'est-ce que tu en sais? أو شنو تتعرف؟ Je la connais depuis longtemps. تنعرفها من شحال هادي. Je la connais depuis longtemps. تنعرفها من شحال هادي. Je sais de quoi je parle. عارف علاش تنهضر. Je sais de quoi je parle. C'est bien payé. تيخلصو مزيان. C'est bien payé. Elle a beaucoup de qualités. عندها بزاف ديال les qualités. Elle a beaucoup de qualités. T'as peut-être raison. يمكن لي عندك الصح. T'as peut-être raison. Tout ça va se retourner contre toi. كل شيء غادي يتقلب عليك. Tout ça, هادشي كامل غادي يتقلب عليك. Tout ça va se retourner contre toi. T'es idéaliste. انتي مثالية. T'es idéaliste. M'appelle pas comme ça. في العامية تيقولوها بحال هكا. M'appelle pas comme ça. ما تعيط لياش بحال هكا. M'appelle pas comme ça. Je suis plus une petite fille. Ou là, je suis plus une petite fille. ما بقيتش بنيتة صغيرة. Je suis plus une petite fille. Imagine que ça rate. صور ما تصدقش. Imagine que ça rate. Et si ça marche? ويا صدقات. Et si ça marche? Plus personne n'aura
Plus personne n'aura envie de te voir. ما يبقى حتى شي واحد حامل يشوفك. Plus personne n'aura envie de te voir. Elle ne nous adressera plus la parole. ما بقاش تهضر معانا. Elle ne nous adressera plus la parole. T'as vraiment pas l'esprit d'entreprise. يعني ما عندكش l'esprit ديال المقاولات. يعني ما عندكش هادشي ديال الدماغ ديال الشركات والمقاولات والتسيير ديال المقاولات. T'as vraiment pas l'esprit d'entreprise. Elle est peut-être pas là. يمكن لا ما كايناش هنايا. Elle est peut-être pas là. Comment tu le sais? كيفاش عرفتيه? Comment tu le sais? J'ai vu de la lumière en arrivant. شفت الضوء منين كنت جاية. أو منين كنت جاي. J'ai vu de la lumière en arrivant. J'ai trouvé cet endroit très sympathique. بنت لي هاد البليصة زوينة. J'ai trouvé cet endroit très sympathique. Tais-toi, Scott. Tais-toi. Nous avons tout ce qu'il faut. عندنا داكشي كامل اللي تيتخص. Nous avons tout ce qu'il faut. Tu peux m'aider. واش تقدر تعاوني؟ Tu peux m'aider. تتقال عاش كسؤال. Tu peux m'aider. Peu enthousiaste. ما متحمش. Peu enthousiaste. Va plutôt changer de tenue. وسير بعدا بدل حوايجك. Va plutôt changer de tenue. Qu'est-ce qu'elle a ma tenue? اللبسة ديالي مالها؟ شنو فيها؟ Qu'est-ce qu'elle a ma tenue? Ça suffit maintenant. دابا baraka. Ça suffit maintenant. Arrête de discuter. Elle va te changer. وبارك من الهضري وسير بدل حوايجك. Arrête de discuter. Elle va te changer. Qu'est-ce que tu veux que je mette? شنو بغيتيني نلبس? Qu'est-ce que tu veux que je mette? Trouve quelque chose de décontractant. شوف لك شي لبسة تكون سبور شوية, مفوه شوية, ستيلية شوية. Trouve quelque chose de décontractant. J'avais complètement oublié. مشات ليا من بالي. J'avais complètement oublié. Je vais essayer de trouver quelque chose. غادي نحاول نلقى شي حاجة أخرى. Je vais essayer de trouver quelque chose. Va ouvrir. وسير حل. Va ouvrir. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. مدة وزمان ما شفناك. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Qu'est-ce que tu veux que je t'explique? شنو بغيتيني نشرح لك? Qu'est-ce que tu veux que je t'explique? Je vous laisse. Il faut que je me change. ونخليك دابا. خاصني نبدل حوايجي. Je vous laisse. Il faut que je me change. Elle se doute de quelque chose. تتشك في شي حاجة. هي. Elle se doute de quelque chose. هي تتشك في شي حاجة. Faut pas douter. ما خاصكش تشك. Faut pas douter. J'en étais sûr. كنت متأكد. J'en étais sûr. كنت متأكد. Pense à ta santé. خمم في صحتك. فكر في صحتك. Pense à ta santé. Habille-toi bien. لبسي مزيان. Habille-toi bien. Ça dépend du tissu. على حساب الثوب. Ça dépend du tissu. Êtes-vous libre demain? واش خاوي غدا? Êtes-vous libre demain? Tu fais exprès de ne pas comprendre. تتبوحط عليا. داير راسك ما فهمتي والو. Tu fais exprès de ne pas comprendre.
Tout le monde est surpris. كلشي تبهض. Tout le monde est surpris. Tout le monde est surpris. Dites-moi, que pensez-vous de la situation? قول لي اش بان لك في هاد l'affaire او في هاد البلان. Dites-moi, que pensez-vous de la situation? Il y a quelque chose qui cloche. شي حاجة ماشي هي هاديك. Il y a quelque chose qui cloche. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? شنو اللي خلاك تقول هاد الشي؟ Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je ne m'occupe pas de lui. ما غاديش نقبلو. Je ne m'occupe pas de lui. Je suis heureuse que nous puissions nous voir demain. فرحانة غادي نقدروا نتشاوفوا غدا. Je suis heureuse que nous puissions nous voir demain. J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. اجي قلت شي حاجة اللي ما خاصهاش تقال. J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Faut qu'il fasse gaffe. خاصو يحضي راسو. Faut qu'il fasse gaffe. Faut qu'il fasse gaffe. Pas très concluant. يعني ما اقتنعتش انا بهذا الشيء. يعني ما نغمنيش هذا الشيء. Pas très concluant. Pas très concluant. J'ai peut-être été trop direct. كنت شوية نيشان صريحة بزاف. J'ai peut-être été trop direct. Raconte-moi ça. وعاود لي على هذا الشيء. Raconte-moi ça. 3 ans de chômage, ça a été très dur. 3 سنين ديال التشومير كانت قاصحة بزاف. 3 ans de chômage, ça a été très dur. Je me suis battu et j'ai gagné. تقاتلت et j'ai gagné. وصلت. Je me suis battu et j'ai gagné. Mais je paye à présent le prix de cette victoire. ولكن دابا أنا تنخلص الثمن ديال الانتصار. Mais je paye à présent le prix de cette victoire. C'est joli ça. J'aime bien. زوين هادشي. تعجبني. C'est joli ça. J'aime bien. Je suis un ex-chômeur. دوز تشومير. Je suis un ex-chômeur. Je peux vous donner des conseils. نقدر نعطيك بعض النصائح. Je peux vous donner des conseils. Ce n'est pas la peine. ما تحتاجش. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Vous ne mangez pas. شتك ما تتاكلش. Vous ne mangez pas. Vous pourriez faire ça. تقدر دير هاد الشيء. Vous pourriez faire ça. Qu'est-ce qu'il voulait? شنو بغا? Qu'est-ce qu'il voulait? Je peux nouer de bonnes relations avec lui. نقدر ندير معاه علاقة مزيانة. Je peux nouer de bonnes relations avec lui. Tu pousses un soupir. شتك تنهتي. Tu pousses un soupir. أو تنهتي. Je sais que vous vouliez le poste. عارفك عينك في هذا البوست. Je sais que vous vouliez le poste.